An Abi Muhammad Hasan ibni Abi Talib Sibati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anha qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yuribuka ila ma la yuribuka. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan riwayat Tirmizi dan lainnya. An Abi Hamzah Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu khadimir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bihda thalath al-thayyibud dhani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Allah selain Allah dan bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 sebab: duda atau janda, orang yang telah pernah menikah, yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja, dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara la qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
nasihatilah saya. Beliau bersabda, jangan kamu marah. Dia menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda, jangan kau marah. Riwayat Bukhari. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fahsinul qatla wa idza wa idza jabahtum fahsinuz zabhata wal yuhidda ahadukum syafratuhu wal yurih zayhatu. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Riwayat Muslim. An Abi Zar wa Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahmani Mu'adz bin Jabali radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasu bakhluqin nas bakhul Hasan. Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Riwayat Tirmizi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetak dikatakan hasan sahih. An Abil Abbas bin Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalafun nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulamu inni u'allimuka kalimat ikhfid Allah yahfuzka ikhfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata lawajtama'ata ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka ila bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ayaduruka bi syai'in lam yaduruka ila bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai ananda, saya akan mengajarkan kepadamu 4 perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. An Abi Mas'ud Uqbah ibnu Amr Ansar Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna
mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna'u ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka. Riwayat Bukhari.